Ini kelompok berapa ini? Satu. Kelompok 1 ya. Sekarang lagi tempel stick ya. Ya. Mana say hello-nya? Hello. Halo. Halo Ali. Vanessa hello. Arpan. Aldo. Iya Aldo. Ini kelompok berapa nih? Kelompok 3 lagi tempel juga ya. Coba say hello dulu. Mana? Aji, Sadam, Mutiara, Nabila, Sakila. Halo. Halo. Ini kelompok berapa? Kelompok 4 lagi tempel juga ya? Iya. Oke, mana fotonya? Mana punya Debbie? Oke. Oke. Coba say hello dulu, say hello. Aji say hello. Pajri. Hello, dadah. Mama bye. Oke, Farel. Debbie, Richa, Azel, Faizan, Eldi,